ଦେବ ହି ଆଇବ ପୁଣି ଦାନ କରିବ ଏଠି କରିକି ଥିବ ଦେଲେ ପୁଣ୍ୟର ଜୀବନ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ନଲା କରି ଦୋଷ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଲାଗଇ ଦୋଷ ଭୟା ଲାଗଇ ଦୋଷ ଏ ଦାସ ଘର ବହୁ ଆମ ଡାକଣା ଶୁଣୁଛି ତମେର ହୃଦୟରେ ଖାଲି ଡାକଣା ଶୁଣୁଛେ ଅନୁସାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରେ ଝୁଲା କରି ତବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କଲ୍ୟାଣ ଭଣ୍ଡାର ପୁରିବ ଭୟା ଭଣ୍ଡାର ପୁରିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁ ସବୁ ପୂଜା ପୂଜା ସାରୁ ପୂଜା ପୂଜା ବଢ଼ି ପୁଣି ଚିହ୍ନାଏ କଥାରୁ ଭାଇ ତାକୁ ଦେଇଥିଲେ ପୁଣ୍ୟର ଜୀବ ହେଇଗଲେ ନରକେ ପଡ଼ିବ ଭୟା ନରକେ ପଡ଼ିବ ଏକ ମୂଳ ଦାନ ଅଟେ ସଂସାରେ ମହାପୁଣ୍ୟ ମନୋଜନ ଗୋପାଳ ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳେ ଜାଣ ଭାଇନା ସ୍ୱର୍ଗ ମିଳେ ଜାଣ এই যে মা আসলেনি ଆଉ कौन कहलो गोश्री तंतुल दान महापुण्य भूल मिछ सब भूल सब भागमी एते भल मान को दान दिया जीवनी चलो भाग सब एठू गोटे पार्श्व लगी जती কোন মধ্যে নেই বাবা এটি খরা ব্যাপার কাই করছো ঠাকুর অসন্তুষ্ট হেবে ঘোর করে চলো তুমি ଚାଲିଛି ନାଟକ ଚାଲିଛି ଗୀତ ମଝିରେ ହଉଛି ନାଟକ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ସରିବ हेलो रे राती हेलो पाप कोन पुण्य कोन तो जानिछु ନାଇଁ ହଁ ମୁଁ କାଇଁ ଜାଣିବି ତୁ ତ ମତେ ବି ସବୁ ନା ନା ସାନ ଭାଇକୁ ସିଙ୍ଗା ସାନ ଭାଇକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ କିର ନା 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 ମିଳିନି ଏଠି ଏଠି ଅପୁଣ୍ୟ ଦେଲେ ପାପ ହୁଏ ପାପ ବୋଲ हेलो रे राती तू को भाबुछु आलू चलू बाइगण दे पुण्य आला जीव हेलो फूल मिछ सब मिछ सत कोन मुख आ कोटि तीर्थ भ्रमण रे मिले नहीं पुण्य पिता माता सेवा कोले मिले नारायण सत यज्ञ ज्ञान ब्रत मिले नहीं अन्न कन्या दान महापुण्य जगते महान देखो देखो लो माइपे देखो पुराण गाउची देखो पुआ नाही मा पेटरे बा पुआ ना बाप खंडी गलुची बड़ मारू हाटे रे एने कोठिया तू अछि तू कन्या दान करिबु एति भाबी भाबी मरि जिबु रे मत नाइलो राती आत्मा को बाधिला बोले कथा कहले माधिया ठाकुर पागल होई जीव कोन नाही कोन करी पकेइबो हेलो मु कहती तोरा दियो हबो अलबत हबो तू मा हबो मु बापा दीर्घ 10 वर्ष ହେଲା ତୋରି ହାତ ଧରି ଏଇ ଘରେ ମାଟି କାମୁଡି ପଡି ରହିଛି ବାଡା କବି ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଏ ବସ୍ତି ସାରା ସବୁ ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଏ ବାଧିଆ ଭେଦର ମାଇ ମଟା ମୁଣ୍ଡେ ନାଇଲୋ देखुछु कौन कंद्र स्नेहागर पाई परिबन लो बाप नुहे कौन सेई तो बड़ा भौणी की मारी छी आजी
सत्य रक्षा करने को चाहिए तते भी मारी हाँ तते ही गोटे महापापी लोग हाँ गोटे महापापी गोटे अजगरटा जन्म कला छुआ को जे केड़ी दउथुवा गोटे अजगरटा मु तते मारिबि लो हाँ मु तते मारिबि आसवा पूर्व तो नहीं उठी लुचे चल चल बंचाई रखिबो अरे से छुआ को तू बंचाई रखिबो पापा पितृ सत्य रक्षा करने को चाहिए आपण कथा मैंने गोटे पर गोटे छुआ को मारी चली से पत्थर पहाड़ ऊपर ठिया चाहूनी बापा देखो बंचे रखा दियो बापा अरे दया करो बापा दया करो तू तो बापा को ठीक भलो भावे जानिछु परे ए दशरथ साहणी जो निष्पत्ति एबे बदली जाएनी এই মুহূর্তরে সে ছুয়াটাকু মারি দে नहीं बापा मु पारिबि बापा मोर को पाठ पढ़ाइबि मु बड़ बड़ स्वप्न देखिबा को मना करिबि आपनक ट्रेजर गोटे भी पैसा खर्च करियो ओके तू चक्कर माना हजार हजार टंका नहीं खटु जदी मु सब सब बाहर कर आउ मनन बदले ये ठीक खटिबो बापा एको बंचिबा को दियो बापा एको बंचिबा को दियो दिनो थिला तोरे बापार भी गोटाए बापो बणिया थिला अरे से दिनो झियोटिए पाई तो भली मु भी दिने डहळ विकळ होउथिली जानिछु जो दिन तोर सेई भौणीटा जन्म हेइथिला से दिन ए घरे गोटाए खुशीर लहरीटाए खेली जाइथिला आ तो मां ताकू पाई ए दुनियार सब खुशी पाई गला बढिया होउथिला अरे से छुआ को आमे बड़ कलु पाठ पढ़ेलु उच्च शिक्षित कलु हेले हेले से कोन कला अरे हमरो सब स्नेह श्रद्धा हमरो सब स्नेह को भूली जाई सेटा शेषरे गोटाए अजातिर सह घर छाड़ी चाली गला चाली गला सिना हेले बंची पारिला ओ शासन डरले हो ये समाज डरले हो से जन विवाह करिबा आगरो आत्महत्या करी प्राण त्याग कले आउ तापरे तो माटा भी सबो दिन ताई दुनिया छाड़ी चली गला ठीक सेई दिन मु शपथ करी ये सहाणी वंशरे जन्म होथिबा कौनसी झियो को बंचिबार कौनसी अधिकार नहीं ये पाठ पढ़ी मेरी बापा देखो बड़ा बड़ा स्वप्न देखियो मु मना कर देबी तू चुप कर परे वर्तमान से झियोटाकू मारी दे आउ जदि तू न पारुछो ताहले मते दे नहीं बापा ताकू मु मारी देबे ताको मु मारी दे नहीं बापा आपनको बापर पहाड़ पर खिया को देबिनी बापा कथारे अछि मा पिता स्वर्ग पिता धर्म पिता ही परम तप
सुंदरी प्रतिभा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता আকাশটারে কোনো বাদল ঘিরে রয়েছে আজ বোধহয় সকালে ওটা প্রলয় আসিব না কোনো মতে মধ্যে আমি চড়ে যাইছি না কম পাখিরে না রাখিবে মু তোতে পাখিরে যাও যাও হবনি এই দেখে যাও সরগর চান্দটা আজ আমার হাত মুঠারে খসি পড়িছি तू आज फेर पीने आसिलु ना कोन बा तिने कहार नाही कहार छुआ किए काका करी तो बॉडी नहीं बोले जे तू तो कोन की भी कामसा करछु আলো বাপা কোন তাহলে ବି ମଣିଷ ଛୁଆଟା ହ୍ୟାଲୋ ଆକୁ ଯଦି ତୁ ମେଲୋ ତ କୋଳକୁ ଟିକେ ନେ ମେଲୋ ନେ ନେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ତାକୁ ଯଦି ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ ନ କରି ପାରିଲୁ ତାଠୁ ବଡ ପାପ କିଛି ନାହିଁ ଲୋ ଆମେ ମୋ କଥା ମାନେ ତୁ ଯଦି ଆକୁ ପାଳି ପୋଷି ମଣିଷ କରି ପାରିଲୁ ତୁ ଯଶୋଦା ବନି ଯିବୁ ଲୋ ଯଶୋଦା ମୋର ଯଶୋଦା ବନିବାର ଏ ଛୁଆ ଏ ଘରେ ରହି ପାରିବନି ଯା ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ହଉ ତୋର ଯା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଯୋଉଠୁ ପାଇଥିଲି ଯାଉଛି ସେଇଠି ନେଇ ପକେଇ ଦେଇ ଆସିବି ସେଇଆ ଆଉ ତା ପାଖରେ ମୁଁ ବି ଟିକେ ବିଷ ପିଇ ମରିଯିବି ଏଇ ରହି ଯା ରେ
चुपचाप पहुंच घर को चलो चलो बस डरो मत तुम्हें कौन पे संभालते तो कर दो से झियो को बाबू कौन घरे घरे दिली ता कहे बाबू मां हमारे सौभाग्य पाइछि ताको छाड़े बाबू बच्ची करे नहीं ये भंडा नहीं है मारे वो मारे तबे एमिते कौन कहउछ तमे मो छुआ को आनी ताको टिके धरि भी तमे मो छुआ को आनी तो झिया मरी जाई छे मो निर्देश रे बड़े से झिया कंटी चिपी ताकू हत्या करिछि हाँ सब जितना ए भाई चुप हो जा भाई कौन बोल दिला कौन झिया रे कौन बदले बोल कौन ये छुआटी बाबूजी को हालो मते काई त घरे धरिलु काई हे तुई गाड़ी मते जो बाबा मत आंटी चिपी गाड़ी दउची तमा काहे ये घरे कोने मरे कोने हिरनी सोनुचे काहे की बाबा काहे काहे कि ना ए साहाणी वंश रे झिया जन्म हवा गोटाए अपराध कल्ले हाथ आपने तब दिन को पुलिस से देबी तमे बाप को फांसी पाइबो फांसी ए बॉयस तो स्त्री को आए तेरे रात बॉयस आए तेरे रात लक्ष्मी हां ओपरे की ओपरे ये कथा हो बाबा कथा लक्ष्मी रथरे बसी तुम्हें चली जाओ लक्ष्मी ताकू टिके तुनी करी दबनी जाओ लक्ष्मी जाओ ताकू टिके तुनी करी दब जाओ
ଯଦି କୋଉଠି କୋଉଠି କାମୁଡି ପକେଇଛି ନା କଣ? ଶାଢୀ ଗୁଡେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାର କରି ଆସିଲି। ଆଲୋ ଏଇ ଆକୁ ବୋଧେ କିଏ ନଜର ଫଜର କରି ପକେଇଛି ନା କଣ? ଚଣ୍ଡା ମାନେ ହଜାର ବାର କହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆଡୁଆର ରଖେ। ଆଲୋ ଏଠି ପୁରା ଠିଆ ଠିଆ ଶୋଷି ଦେବେ। ଆଇଲ ରାଧି ତୁ ସେମିତି ବାପା କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଧରନି। ଯଦି ମୋ ଝିଅଟାର କିଛି ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମରିଯିବି ଲୋ। ଏଇଠି ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି ମରିଯିବି। ଆଲୋ ଏଇ ସମୟରେ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ହିଁ ଆମର ଭରସା। ଡାକ ରାଧି ଡାକ ସେ କାଳିଆ ଠାକୁରକୁ ଡାକ ଡାକ। ସେ କାଳିଆ ଠାକୁର ନାଁରେ ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଟିକେ ପାଣି ବୁଲେଇ ଦବ। ଯା ଯା ଢାଳଟି ଯା ଯା ପାଣି ମାରେ ପାଣି ମାରେ। କାଳିଆ ଠାକୁରେ ତୁ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ ପଛେ ହେଲେ ମୋ ଛୁଆଟାକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିଦେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିଦେ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡିଦେ। କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିଦେଲାଣି। କିଏ କହିଲା କି ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି? ଭାବରେ ପୂଜିଲେ ଭକ୍ତି ଡାକିଲେ ପଥର ପରେ କଥା କୁହେ। ତୁ ଠିକ କହିଥିଲ ରାଧି। କାଲି କାଲି କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରେ ଗାଁରେ ଆମେ ଗୋଟେ ନଡିଆ ବାଡି ଦବା। ଆଲୋ ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ପରେ ଆମ ଏ ଛୁଆଟା ବଡ ହବ। ନା ଏ ରାଧି ତୁ ହେଲୁ ରାଧି ମୁଁ ହେଲି ମାଠିଆ। ରାଧି ମାଠିଆ ମାଠିଆ ରାଧି। ଆଲୋ ଆମେ ଆ ନାଁଟା ରଖିବା ଧୀରା। ହାଲୋ ଠିକ କହିଲୁ ଇଏ ହଉଛି ଆମ ପରୀ। ତୁମରି ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ହାତର ସ୍ପର୍ଶରେ ରୋଗୀମାନେ ପାଇବେ ନୂଆ ଜୀବନ। ଆଜିର ଏହି ବିଦାୟ ପର୍ବରେ ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ମାଇ ଚାଇଲ୍ଡ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। କଣ ହେଲା ରେ ମା ପରୀ? ଏ କଣ ମା ତୋ ଆଖିରେ ଲୁହ? ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ରେ ମା, ତୋ ଶ୍ରମ ସାଧନାର ଫଳ ତୁ ପାଇଛୁ। ତୋ ଭୟ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଜୀବନକୁ ନେଇ ମୁଁ ଅନେକ ଥର ଭାବିଛି। ଧନ୍ୟ ସେ ବାପା ମା ଯିଏ ତୋତେ ଏ ଗୁଣରେ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆଜି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରୁଛି। ଆପଣ ସାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ମଣିଷ ପରି ଆଗରେ ଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ ସାର୍, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଋଣୀ। ନା ରେ ମା, ଜଣେ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି ନା ସାର୍, ସେଦିନ ପଇସା ଅଭାବରୁ ଫାଇନାଲ ଏକ୍ସାମର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ନ କରିବାରେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଆପଣ ମତେ ପାଖକୁ ଡାକି କହିଲେ, ତୁ କାନ୍ଦିନି ରେ ମା, ମୁଁ ଅଛି, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋ। ସତ କହୁଛି ସାର୍, ସେଦିନ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫିସ୍ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ମୁଁ ଅଧା ବାଟରେ
ବିଲାସ ଆଜି ପରି ଦିନରେ କାନ୍ଦିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ପାରୁନି ସାର୍, ପାରୁନି ମୁଁ। ଯୋଉ ପାଦ ଛୁଇଁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲି, ଆଜି ସେ ପାଦରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ସାର୍, ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଜାଣିପାରୁନି ମତେ ଆଉ ସେ ପାଦ ଛୁଇଁବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ସାର୍। ହାରିଗଲି ରେ ମା, ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ଭିତରେ ତୋ ପାଖରେ ଆଜି ମୁଁ ହାରିଗଲି। ଆଜିର ଏ ଘଟଣା ମୋ ଛାତିରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ହୋଇ ରହିଯିବ। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଜିର ଏ ସମାଜ ତୋ ପରି ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯା ରେ ମା ଯା। ପୁଣି କଣ ହେଲା ରେ ମା, ଠିଆ ହୋଇ ରହିଗଲୁ? ମୋର ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସାର୍, ମୋ କଥା ରଖିବେ? ହଁ ରେ ମା କହ, କଣ କହୁଛୁ? ଏଇଟାକୁ ରଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଏ ସୁନା ଚେନ୍ ରଖି ଆପଣ ମତେ ଋଣ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶଶୀ ଏମିତି ଛଟପଟ ହଉଥିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେଳେ ଗୋଟେ ଋଣୀ ଛାତ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଯିବି ସାର୍। ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ଋଣ ସୁଝିବାର କାଇଦାଟା ତତେ ବହୁତ ଭଲ ରୂପେ ଜଣାଅଛି ମା ପରି। ଏ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲିଟିକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଜୀବନରେ କାହା ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁ ସିନା ଋଣ ସୁଝି ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଦେଲୁ, ଏବେ ମତେ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେ। ନେ ରେ ମା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଓ ମୋ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର। ଖାଲି ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ମା, ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ତୋ ତରଫରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯା ରେ ମା, ଯା। ଆରେ ଆମେ ଏବେ ତ ଆସିଲେ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି? ଟିକେ ତ ରହ। କାମ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ତତେ ଖାଲି କାମ ପଡିଲେ ହିଁ ମନେ ପକାଏ? ଆରେ ମତେ ଏତେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ବୋଲି ଭାବି ଦଉଛୁ? ଓହୋ ହେଲା, ସେତିକି କାନ ଧର। ତୁ କାନ ଧରିଲେ ନା ମତେ ଜମାରୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ନାହିଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ, ଏଇ ଏମିତି ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସେମିତିରେ ତ ଆମ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ପାଗଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଇଛି। ତତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ? ହଉ ଛାଡ଼। ଆଉ ଏବେ ତୁ ଖୁସି ଅଛୁ ତ? नहीं माने फैमिली का फर्स्ट डॉक्टर पूरी पीआरएम मेडिकल कॉलेज रा फर्स्ट बैच टॉपर अब बाकी सब अचीवमेंट स्टार्ट कले दिनडा का सरजिबो एबे खुशी तो बहुत थिबो तू या पर प्लान कोन इजी ना I really admire you, Pari. तो पता भाभी लड़े को सम्मान रे मो मथा तोड़ को नहीं जाए आओ तते मो बेस्ट फ्रेंड हिसाब रे भाई
ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଭାଗ୍ୟବାନ ତ ମୁଁ ବି। ଏତେ ଭଲ ପରିବାର ପାଇଛି, ଏତେ ଭଲ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ଆଉ ଏଠି ବାପା ମା ସହ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ମୋ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିନା ଏ ପରି ତ ବନମାଳୀପୁର ମଶାଣିରେ ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୋଟେ ନବଜାତ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଢେରେ ଆକାଶ। ସେ ସବୁ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ନିଜର ଭରି ଆସୁଥିବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ କାହିଁକି ଉପୁରଉଛୁ କହିଲୁ କହିଲୁ? ଏସବୁ ମୁଁ କେବେ ମନେ ପକେଇନି ରେ ଆକାଶ। ଏ ପରି ନିଜ ମନରେ ଅବୁଝା ଲହରୀ ସବୁକୁ ବେଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ରଖିପାରେ। ହେଲେ ଜାଣେ ନା ତୋ ଆଗରେ ଏସବୁ ମୁଁ ଏତେ ନିର୍ଲଜ୍ଜ ନିର୍ଭୀକ ଭାବେ କେମିତି କହିପାରେ। ଜାଣେ ନା କେମିତି ତୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ମନର ଏ ସାତ ଖଣ୍ଡି କଳା ମେଘ ବରସି ଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଲାଗେ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ଋଣୀ ହେଇ ରହିଯିବି ରେ ଆକାଶ। କି ଋଣ? କି ଋଣୀ? ଆରେ ଆକାଶ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଜଣେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଜାଣେ। ହେଲେ ଆକାଶକୁ କିଏ ବୁଝେ? ହେଲେ ଦୁନିଆକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ? ଯେ ଆକାଶ ଆନାଟୋମି କ୍ଲାସରୁମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଯେ ଆକାଶ ଆନାଟୋମି କ୍ଲାସରୁମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଡିସେକ୍ସନ ହଲରେ ସେ ପରିଦାସର ଆଖି ପଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛି। ହାରିସନରେ ସେ ମୋଟା ବହି ନୁହେଁ ବରଂ दो हाथ तियारी से मेडिसिन नोट्स को पढ़ पढ़ एमबीबीएस पास कर। और किए कहबो जे टाइफॉइड जरे बॉडी कंपुथिला बेले मते दो हाथ तियारी आळु परटा ही बचे रख। और किए जाने जे आकाश जदि गोटे भल सर्जन होबार स्वप्न रखिଥାଏ से सर्जन होबार पछर स्वप्नर प्रेरणा टेक्निक एबे तू कह ऋणी किए? हाउरे आकाश पुअमानिको एते भाव विहुଳ ହବା ସୌଭାଗ୍ୟ। मते कहବାକୁ ଦେଲ କରି मते सब कथा गोटी गोटी କରି କହିବାକୁ ଦେ। अरे मन कथा से तते न कहबी आ काहू कहबी एठी तते छाडी मोर की अछि? ତାହେଲେ ତୁମେ କଣ ମତେ ଭଲ ପାଏ। मते तो बहुत भल पाए। तो बड़ उपकरण एते रंगर गोलाप थाउ थाउ तते छार बड़ माली काहे के ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆକାଶ? से काहे के उत्तर मु जाने ना। जेबेटू तो सह मिसिची सेबेटू आजी जाय से प्रश्नर उत्तर मु खोजी चली छी जे तू ही काहे कि तो आगे मु निजको सब बेले हारि जाए। तो आगे काहे कि निजको सब बेले हारि जाए। बाहर जिते बुद्धिमान देखा बेले भी तो आगे मु निजको सब बेले छोट बेले हारि जाए। तो आधार में चाहेगा प्रार्थना अवर्ण काहे कि एते बरस्त परिस्थिति मिल जाए। एते सारा प्रश्नर उत्तर मु जाने ना कि जानवा को भी चाहूं मु खाली एते कि जाने जे मते से बनमणि दरकार और सेते की मौका जथेष्ट हलो करी मते से बनमणि दरकार मते तो बहुत भल पाए और तो छड़ा मोर के दरकार नहीं। ସମାଜର କୁଟ ଚକ୍ର ବିହୁରେ ସେ ପ୍ରେମଟା ନିରୀହ ଅଭିମନ୍ୟୁ ପରି तू समझी ଆମେ ଏ ପ୍ରେମର କଡ଼କୁ ଫୁଟିବା ଆଗରୁ तू समझी कौन लो करी? अरे मु पारिबी मो बापा मां परिवार तू समस्त को बुझाई पारिबी और दरकार पड़ले मो प्रेम पाई मु निज जीवन भी बाजी लगे दे। ପାରି ବୁଲିରେ ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ର ପରିବାରର ବୋହୂ ହେବା ଏ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ ତୁମ ସହିପାରିବିନି ଆକାଶ। करी ଇଡିଅଟ କୋଉଟା କୋଉଠି ଅଛି କେ ଜାଣି କେତେବେଳେ ତ ଫୋନ୍ ଦାବିଲା ସବୁ କାମରେ ଏମିତି ଭାବିଥାଏ। କାହାକୁ ଏପରି ଗାଳି କରୁଛି?
एमिति को काम रे पठेलो जे एते व्यस्त होछ तमर ए सब जाने कोन दरकार मो बिजनेस मैटर रे तमर मुंडा रे हाथ दरकार नहीं स्त्री हिसाब रे तुमको भला मत पचारे कोन भूल देखो से आज अते कथा के तो बीपी जमा बढ़ाओ नो टेंशन मस्ती तू निहाती बड़े अपदार्थ सेठी पहुंच जा पर जोडे कॉल टे करि पालुनी तो कथा भाभी मु टेंशन रही गेलो तो कामडा देई देली करि पालुनी कोन भाई ओ भाई तमे टेंशन लियो नहीं जीजू अरे गोटे दिन तुमको मोरी टेंशन खाई जीवो एते बाहर का बमारिया बंद कर और तो जो फाइल आने पे पठाई दिली से फाइल टा जल्दी दे पूरा तू आउ से बहादुरी देखा 5 वर्ष हैला तोरे एई बहादुरी को सुनी आसी तू काने काने कहि आसी अतीत को बोले कि वर्तमान थारो भविष्य रो रास्ता तैयारी कर हेले तू सबको बे गोटे पार्टी मौज और मस्ती अरे बाबा तू मोर लागे पूरा ठीक अछि मंदा आसिले मुनो टार्गेट रे निश्चय हिट करबी तो हम কথা দেখ ঘর ভিতরে ঘন্টা লাগাবা দায়িত্ব লাগা তোর সেটা মধ্যে বেশি টাইম লাগিবনি সকরা হেলে সে বাকটা ভাই কিছু করিও सबको बे घरटा भीतर पड़ी रही हम सब प्लान चौपट कर से पागलटा को पुछ दिलु हेले से पागलटा को हाथ धरे किछ खाउची ठीक अछि ताहाई आजिठु तो पागल कथा बुझिबा दायित्वटा मोर जहाँ भी करिबो इके होशियार रे करिबो नहले तू तो जे बुझबो आ मोरे ए राजमहल में धक्का खाई फुटका से पड़ी थी नलेता से दशा शिवनी से दशा शिला पूर्वरु ए संग्राम सुबुद्धि ए सारी परिवार रो कुबेर खरीटा को धरी की स्विट्जरलैंड को धरेता কিন্তু তুই তো কামটা করি পারবি তো ମୁଁ ହଉଛି ଶ୍ରାବଣୀ ଯୋଉଥିରେ ଆସିବ ପ୍ରଳୟକାରୀ କନ୍ୟା ଆଉ ସେଇ କନ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ଏ ସାହାଣୀ ଖାନଦାନର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ प्रवेश करिबे नहीं बसिस ओ लाल किला रुतिर माउथेनी साइड ना ना पछता मारिबे बंद मातर बंद मातर बंद मातर बंद मातर बंद मातर वो समान करबे हां वो समान करबे बाबा तू कोन आको पागल कोन तुलो एटा बात आली चतुरे जानी कि सब नाटक करथिलो हां आई डीजे ड्रामा ये इज एक्टर गॉड इज डायरेक्टर यू आर नॉट एक्टर यू आर एक्टर
देखु संग्राम केते बड़ बड़ कथा बुझिए जेते शीघ्र पारुछु याकु हम रास्ता रो सफा कर ए व्यवस्था में करूची लो बाबा खूब शीघ्र करूची नो टेंशन भूल करी मरीजु श्वासर विश्व देवुनि तू चढ़ीजु तू कौन कहलु तू कुंदर हैं नहीं भूल कर दे तो भाई को नहीं लोग बुझा
ଯାଇଛନ୍ତି ପରେଶ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଯିବା କଣ ଦରକାର ନାଇଁ ରେ ମା ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଅଛି? କିଛି ବାହାରି ହବନି ତୁ ଏମିତି ଅଥୟ କର ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଠିକ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଅଥୟ ହେବିନି ଏ ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ ବଡ ଭାଇ ଉପରେ ଆଉ ସେ ରୋଡ ସାଇଡ ସଂଗ୍ରାମ ମୋ ବଡ ଭାଇର ହାତ ଉଠିଗଲା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଅଥୟ ହେବିନି ଆଜି ଯଦି ମୋ ବଡ ଭାଇର କିଛି ବି ହେଇଯାଏ ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି ମୁଁ ତ ଅବସ୍ଥା ବୁଝିପାରୁଛି ରେ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ରାମ ଭରଣ କିନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ତୁ ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହ ପାଗଳ କହି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ସେ ପାଗଳ ବନେଇ ସାରିଲେଣି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବି ଯୋଉ ଦେଢଶୁର ସାମ୍ନାରେ ହାତେ ଲମ୍ବା ଉଠାଣି ପାଇଁ ଠିଆ ହେବା କଥା ଆଉ ଯୋଉ ଦେଢଶୁର ସ୍ୱାମୀର ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ଭକ୍ତି ପାଇବା କଥା ଏଭଳି ଦେଢଶୁର ସାମ୍ନାରେ ସେ ଶ୍ରାବଣୀ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ କଥା ତ କହିଲା ଭାଇକୁ ଲଗାଇ ମାରାମାରି କଲା କୋଉ ସାହସରେ ସିଏ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତିକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିରଋଣୀ ରହିବି ଡାକ୍ତର ବାବୁ ସବୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ତ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଆଉ ଅସଲି ଧନ୍ୟବାଦର ହକଦାର ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ପାଇ ଯଦି ସେ ନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ପରେଶ ବାବୁ ଏ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିନଥାନ୍ତେ ଏମିତି କଣ ହେଇଥିଲା କି ମୋ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ अर्जेंट ब्लड रिक्वायरमेंट पड़ला और ताका ब्लड ग्रुप थिला ए नेगेटिव जोटा कि बहुत रेयर ब्लड बैंक रे भी ब्लड ग्रुप अवेलेबल नथिला ठीक से समय रे डॉक्टर परी आके ब्लड डोनेशन पे राजी हो गले और से ताका निज ब्लड दे आपनका भाई जीवन रक्षा करछथि हे देखो डॉक्टर परी आसले भाई को अवस्था में केमिति अछि ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ କଣ୍ଡିସନରେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ସତ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମୋ ଭାଇ ଏବେ ଭଲ ହେଇଯିବେ ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ 25 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ମୋ କାନ ଦିଟା ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି এই ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମୋ ଭାଇ ଆଉ କେବେ ଭଲ ହେବେନି ହେଲେ ଆପଣ ଜଣେ ଦେବତା ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ଭାଇକୁ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ମ୍ୟାଡମ୍ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ ହୁଏ ତ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଗିପାରେ এই କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ତ ଆମ ପରିବାର ଏକ ଅଭିନ୍ନ ଅଂଶ ପାଲଟି ଗଲେ ହଉ ପଚାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ହେଲା କେମିତି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମ୍ୟାଡମ୍
लक्ष्मी भाउज का मृत्यु पर सत जेमती साहाणी वंश लक्ष्मी छड़ा हो गला हसन खुशी दुख शांति सब हेतु साहाणी राजमहल छाड़ी चली गला सत जेमती हस खुशी भूली जाइछन्ती साहाणी राजवंश ठिकाना ଆପଣଙ୍କର ଭାଉଜଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା? लक्ष्मी भाउज मरण खबर को शुणी पारे हम समस्त को छाड़ी चली गले मो भाई କ୍ଷମା କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେବାର ମୋର କିଛି ହେଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ରହନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡମ ଖାଉ ଆପଣ ମୋ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମତେ ଆଉ ଲଜ୍ଜିତ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କୋଉ ଡାକ୍ତରକୁ ନ ଦେଖେଇଛୁ କେତେ କେତେ କଣ ନ ଖାଇଛୁ ହେଲେ କିଛି ଫଳାଫଳ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ମୁଁ ପରେଶ ଗୋଟାଏ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି ମା ଋଣୀ ହୋଇ ରହିବି। ଏଥିପାଇଁ ମତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଡାକ୍ତର କେବଳ ରୋଗ ସହ ବାହାରୁ ଲଢ଼େ ରୋଗୀ ହିଁ ରୋଗ ସହ ଭିତରୁ ଲଢ଼ିଥାଏ। ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଢ଼େଇ ଯୋଉଥିରେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ଜିତିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଜଣେ ସେ ଲଢ଼େଇ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଜିତିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ତାର ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ପରେଶ ବାବୁଙ୍କର ଜୀବନ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ମଉଳି ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ। ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଜୀବନ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ପୁଣି ଥରେ ଫୁଟି ଉଠିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପରେଶ ବାବୁ ରୋଗକୁ ହରେଇ ପାରିଛନ୍ତି। नमस्कार परेश बाबू। तते केते थर मना करछि तू मते परेश बाबू बोली डाकिबोनी पंडा आ कहउथिलु मु तो गेला बापा बोली तू मते बापा बोली डाकुनो ओ बोली डाकी मते पर कर दोछु ना को सॉरी बाबा मोर भूल हे गला आउ ए भूल केबे हबन तमे ही हो जमर केल्हा बाबा परेश बाबा हमर सते गोटी कथा अछि। अच्छा मैं आसुची हॉस्पिटल जीवन नहले बहुत देरी हिजबो मैं एमती मझे रेगुलर चेकअप पर आसुची। आ बाबा तमे निजर मेडिसिन सब ठीक समय रे खाउथबो। अरे बो हो अच्छा हो चल ओके छाड़ दिया परेश ओ ठीक जानी तू मते बोले कौन कहबो। अरे से परेश अपा टिके धीरे कुह परेश भाई जदि परि भितर निज जन्म वाला झील देखुचंती ततिर असुविधा कौन रहिला। परेश भाई तो एबे भल हेबाकु बसले एटा तो भल कथा ना बापा 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 ए सुना नो कथा बापा मते तो कहे ना 3टा बेले आसे बोली आसे 3:30 हेलानी ए चार बाजे तरा देखा दर्शन नहीं मो पनि ताको देखा करे बोली केते कष्ट रे हाथ दे नहीं थी हेले से मो प्रेम को टिके आड़ आखि रे भी चाहुनी
प्रथम थर में देखुची संग्राम तमे एजाय आम विषय तम घर लोक को कहना ମୁଁ ତତେ କହୁନଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ ଭଲ ସାଙ୍ଗଟା ବାରିପଦା ମେଡିକାଲରେ ନର୍ସ ଅଛି ବୋଲି ହେଲା ସେଇ ସାଙ୍ଗ कौन कहले संग्राम संग एते वर्ष धरी मु तुम भाई कौन न करेछि संग बोली भाबुछ संग्राम ये कौन चलछि एक्सक्यूज मी कौन होछि से का कहबा मो कहूछि आपा संग्राम को मु दीर्घ 10 वर्ष धरी भालो पाई आसुछि प्रतिबद्धरे टिके भालो पाइबा पाइबा पाई मु कौन न करेछि हेलो संग्राम ଏତେ ଭଲ ତ तमे जानिछ संग्राम तम भाई मो बापा मां को केते थर मिछ कहैछि ताको ठार केते गाली खाइछि अरे गोटे छोटा को भालो पाउछ बोली प्रतिदिन घर बाहर साही पड़े सब ठार केते टाही नंबर सुनछि हेले शेषरे तमे में प्रेम ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇ ପାରିଲ ତୁ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିପାରିବୁ तम प्रेम पाइबा पाई जदि मैं तम प्राण भी बाजी लगाइबा पड़े ना ताहले मु तेरे मात्र कुंठा बद करिबिनी हमके गुटे छोटे कामटा पारिबी अपा मो प्रेम पाई मु सब किछ करि पारिबी ତାହେଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ଯୋଉ ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମେଡିସିନଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲଟା ହେଇନି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାରେ ଟିକେ ଡେରି ହଉଛି ମୋର କାମ ହେଲା ତୁ ତୋ ଡ୍ୟୁଟି ସମୟରେ ରୋଗୀକୁ ରେଗୁଲାର ମେଡିସିନ ବଦଳରେ ଏଇ ମେଡିସିନଟା ଦବୁ ଆଉ ଯଦି ଏ ମେଡିସିନଟା କାମ କରେ ମୁଁ ତତେ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଆହୁରି କେତେଟା ସେମିତି ମେଡିସିନ ଦେଇଦେବି ଆଉ କଣ तोर मुंडा खराब हो जाए संग्राम से मेडिसिन रो क्लिनिकल ट्रायल हेनी मो केमिति रोगी को औषध खाया को देबी आ जदि न तोर किछ हे जाए सब दोष मो मुंडा पर खसबो मो चाकरी चली जीवो रास्ता पर को आसी जीव संग्राम तू तो कहूलु तू मो ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେବୁ ଏବେ କଣ ତ ଚାକିରିଟା ମୋଠୁ ଏତେ ବଡ ହେଇଗଲା ହ୍ୟାଲୋ ପାଗଳି ଟିକେ ରିସ୍କ ନେ କଥାରେ ଅଛି ବା ରିସ୍କ ହେ हेले संग्राम ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁନି କହିଲା କଣ ନା ମୋ ପ୍ରେମ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିଦେବ हेले एटा हम एथिक्स विरुद्धरे मो केमिति करबी ए काम ଆଲୋ ଏଟା ଭଲ ମେଡିସିନଟା ଏ ଆମ କମ୍ପାନୀଟା ଛୋଟିଆ କମ୍ପାନୀ ବୋଲିକି ତାକୁ କମ୍ପିଟିଟର କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ଆଉ ସେ କେତେବେଳେ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିବାର ଦରକାର हेले संग्राम ତୋର ମୋ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଗ କହିଲୁ निजेठू भी बेसी भरोसा करे मु तुमको ତାହେଲେ এই ମେଡିସିନଟା ରଖ ଆଲୋ ଭାବୁଛୁ କଣ ରଖ हाँ, ठीक अच्छे संग्राम संग्राम तमे भी मते कहा है मते ଆଗ କାମଟା ହଉ ତାପରେ ଦେଖିବା आगर भी केते थरा एमिति मीठा
ମୁଁ ଏ 500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନକଲି ମେଡିସିନ କାରବାରର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଦେଇଛି। ଯାହାର ବେଦାନ୍ତ ବାଦଶାହ ହେ ସଂଗ୍ରାମ ସୁବୁଦ୍ଧି। ମେଡିସିନ अरे ମୁଁ ତ ତତେ ଗୋଟେ କୁଳାକାର ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ତ ଗୋଟେ ବିଧବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ। ଗୋପାଲ ତୁ କେବେ ଏ ଶତରଞ୍ଜର ଖେଳଟା ଖେଳିଛୁ? ତାର ଗୋଟେ ପକ୍କା ଖିଲାଡି ହଉଛି ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସୁବୁଦ୍ଧି। ସାଣି ପରିବାରର ଜଣକ ପରେ ଜଣକୁ ମୁଁ ମହରା କରି ଏମିତି ଚାଲ ଚଲେଇଛି ଯେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ମୋ ଶତ୍ରୁ ଏ ସାଣି ପରିବାରର ସେନାବାହିନୀ। ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 52 ଜଣ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏପରିକି ସେ ମୃତ୍ୟୁଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ଏବଂ ଝାଡ଼ା ପାଇଁ ରୋଗୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଏହା କି ଏ ବିଷୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କୌଣସି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ରେଡି ନାହାନ୍ତି। ତ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କି ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? ସରକାର, ଡାକ୍ତରଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନା ଅପାରଗ ଡାକ୍ତର? କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଗେଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ମଧୁବତୀ ପାଲ୍। केवे शुणी नी डॉक्टर आकाश ए प्रकार घटना मो नुआ सब आश्चर्यकर कथा टे पूर्व हसी खेली फिडिंग छुआ गुड़िक हठात किपर सीरीज हो जाती से पुणी के हाथ गुण भी पिला पूरा पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट सह सामान हल। एग्जैक्टली सर सेटा मु भी नोटिस कर हठात एका बेले एते पिला केमिति भाविले किसी धड़पड़ा कौन तापर सर घटनार कारण जाना सुपरिटेडेंट सर आज गोटे मीटिंग रखी आपन को यार जवाब देवा पड़े लैब इन्वेस्टिगेशन सरला ब्लड कल्चर द्वारा आरंभ सीटी स्कैन पर्यंत सब किसी सरी हेले किसी क्लू मिलुनी आज सन्धार सुपरिटेडेंट को अगर कि जवाब देवी सेटा मु निजे भी जानि सब कहूँ दीर्घ 30 वर्ष कैरियर भितर एत असहाय मुझे भी नहीं नथि सर बेले मत लगे आम चिकित्सा पद्धति कौन सी त्रुटि रही जाए बोधे आम पेशेंट मैंने किसी खराब क्वालिटी कि क्वांटिटी मेडिसिन खाऊँ हिस्ट्री भूल अच्छी कि नहले आम इंटरेस्ट मैंने किसी भूल मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर ना रे आकाश सेटा केबे हेई परिबनी तुमे माने सब मो छात्र सेटा केबे हेई पारे और राधाकृष्ण पट्टनायक पढ़ाई केबे भूल रही जो सेटा केबे हेई पारे लोकल
This is an order. Nobody should leave this room without my permission. Go there and be seated. ମତେ ପଳା ନା ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମାରୁଛ? ଏଇଟା ହସ୍ପିଟାଲ। ଏଠି ପାଟି ଦଣ୍ଡ କରି ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରନ୍ତୁନି। ବାହାରକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଏଇ କୁଆଡ଼େ ଦେଖିଦେବି ତାହା କାହିଁକି ତା ସବୁ ହେଇକି ହବ? ମୋ ପୁଅକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? ଆପଣଙ୍କ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ମେଡିସିନ କ୍ରିଟିକାଲ ଥିଲା। ତୁ ଚୁପ୍ ସବୁ ତୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କର। ପେସେଣ୍ଟକୁ କଟକ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କଲେ ମଲା ପିଲାଟି ଫେରି ଆସିବ କି? ମୁହଁ ସମ୍ଭାଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ? ଫୋନ କରୁଛି। क्षमा कर दियो। ମୋ ପୁଅର ମରଣ କରୁଛ ତମେ। ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ଆବେ ଏ ବୁଝାଲି ଡାନ୍ସ କରିବ ଡାକ୍ତର ମାଲିକୁ तू मजा कर सुना तू मजा के बहुत मजा कर जानी अरे वाट नहीं लड़का अरे कैसे लगे तो वेट करते हे भाई ए अरे नीचे टेंशन हम करते नहीं मो बापा मां परिवार समस्त तुम कर लिया हम लड़का राजी कर दी ए भाई मजा लगिवो Oh, yeah.
ତା ବାପା ବୋଧେ ଆସିଲେ ବୋଧେ। ଇରେ ମୋ ଝୁଅ କାଇଁ? ଇରେ ତାକୁ ମୋଡ଼ି ଅଧ ବାଟରେ ଛାଡ଼ି ନିଜେ ଏମିତି ଠେଙ୍ଗା ଠେଙ୍ଗା ଘର ଭିତରକୁ କଣ ମାଡ଼ି ଆଇଲୁ ବା? ମୋ ପରୀ କାଇଁ? ତୁ ପୁଣି ପିଇକି ପଳେଇଲୁ ନା କଣ? ଇରେ ମୋ ଝିଅର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ବୋଲି ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ତୁ ଏଠି ଚପଳିକି ଆସିକି କହୁଛୁ ଯେ ସେ ଆସିବନି ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ସତ କହୁଛି ମୋ ଝିଅ ପରି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇ ସେଠି ଆଡୁ ସାଡୁ କଣ କହୁଛୁ? କଣ ହେଲା? ତୁ ହୋସରେ ଅଛୁ ତ? ହାଁ? ମୋ ମଲା ଝିଅର ରାଣ ଖାଇବ। ଆଜି ତା ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶହୀଦ ହେଇଯାଇଛି। ରାକ୍ଷସ ସମାଜ ମୋ ଝିଅଟାକୁ ଛୁରୀ ଭୁଷି ଭୁଷି ମାରିଦେଲେ। ମାରିଦେଲେ ଝିଅଟା ଗଲାବେଳେ କେତେ ଢଳ ବିକଳ ହଉଥିବ। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଇ ଗଳି ପଡୁଥିବ ମୋ ମା। ସେମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେଲେ ରାତି। ସବୁଟା ପୁରା ବାସି ହେଇଯାଉଛି।
আজি তো কাহি सबु स्नेह संपर्कर डोरी छिड़े ए माटीर देह तो नहीं कहीं मेलु प्राण छोड़े छोट बसा डाको छिया जन्हा आकाश डाको छिया तते आखि खोजु छिया मो दुनिया जोरु छिया मो जुड़ा संसार सजाई तुझे डॉक्टर मरिबू तुम निज झील बुझल अधर्य हेले ना गाल में कुछ काला है बुझी पारिबुन रे सोमेश दीर्घ 25 वर्ष काल धरि ए पागलामीर जंजीर भितर बांधी होई रहितबा तो भाई को मारी गोटे नुआ जीवन देइथिला ए बधिर कानरे जेबे तर प्रथम थर पाई पापा धरपड़ सुनिथिला जानिछु भाई जेमिति मोर 25 वर्ष तलर हजि जाइतिबा झियोटा मोर पुणी फेरी आसीछि सुमेश मो बेले बेले भाबे परी को घर को जाई ताको बापा को टिके देखा करंतु आउ से पुण्यात्मा को देखी कहती हे पुण्यात्मा ये पापी को टिके तुम पाद धूली दब आपण को पाद धूली पाई सी आर जन्म रे टिके पापत हबो नहेले सात जन्म जाई कुंभी पाक नरक रे सरिबो भाई तू पारिबो सोमेश पारिबो तू मते टिके तंग पाखु नहीं पारिबो ए चुप তুমি মানে কি দেখুছ পরা মো ঝিওটা শোইছি আরে তুমি মানে পাটি কলে মো ঝিওটা উঠি পারিবনি তাহলে তাহলে আপন কোন ডক্টর পরির বাপা ও হচ্ছে পরির সেই হতভাগ্য বাপা
भाग्यवान बाबू बहु जन्म केते पुण्य करथिले अबिया झियोटिए मिले आपण ता बापा होई आपण का बापा जीवनटा धन्य ताकू जन्म करी सीना ले एई हातेरे ताकू पाली पोसी एडिटरू एडिट करिछि माने आपण तांकर प्रकृत बापा माने ताले प्रकृत बापा किए तारा बापा माँ किए मुँह जाने दुनिया रे आउ किए जाए हम जरा ताहले से होची समय नहले एई मसणी न माटी आपण कोन कहउछथि मुगे किछ बुझि पाउनी आज को ठीक 25 वर्ष तलर कथा बाबू सेदिन थाए मगुसुर मास पुनेई राति वीडियो कहूए लघुचाप होती 7 दिन धरी लगाण वर्षा से दिन आकाश में बादल बादल एते घेरी जाए जे जन्मटी तारा किसी भी दिशि नଥାଏ राति ड्यूटी सारी सहला सहल घर को फेरी आसबी बोली भाबी थाए हॉस्पिटल को शेष गदा अलिया आनी एही मशाणी रे मु पकेइबाकू आसी थाए वर्षा भी पड़िबाकू आरंभ करि गलानी बाबू डाक भितर अलगा गोटे आवाज शुणी अलगा आवाज देखी मनुष्य छुआ राहदरी कांदुले बाबू शुणी से कुकुर बिलुआ भितर छाड़ी देवा आत्मा मना कला बाबू पाखक जाई देखिली छुआटा राहदरी कांदुला आ किसी न भावी निज छाती में जाबुरी छुआटार कांद बंद हो गला बाबू आ किसी न भावी न शुणी झीटा को नहीं घर को चाहिए आई दिनठू मुझे तार बाप आई मोर एकमात्र अभिनय झील 25 वर्ष तले आकर्षित मास पूर्णिमा राति दीर्घ 7 दिन धरी वर्षा से आउलियार रंग नाउ नथिला तो हाँ बाबू हेले अपन केमती जानिले कौन कले की बच्ची रही प्रभु भाई तो कहीं है तू भाई तुम्हारा कौन है रमेश से पुण्य कहीं नहीं 25 वर्ष तलर से सान झील अरे रमेश से 25 वर्ष तले मारिबा को मो हाथ गला निज जन्मकाल छुआ को केमिति मारी पारता से टाउलियाटे घोड़े दे मशाणी रे पिंगी दे आस भाई मो बापा बाबा ई चौकिया मेरे परे मो बापा बाबा ई चौकिया ए छाड़ी तो तुम कोई तो मामा को जीवन तो भलिया लोक हाथ मारिबाकू मते आज घृणा लागुଛି शीघ्र आदले छाड़ी दे बुझा नहला माथा में अंजोड़ा पागल किछ गोटे कर बसिबो चलो चलो बुझा गर्व अहंकार वंश परंपरा भाई छाड़ी भी दोस्तों तो छाड़ी भाई छाड़ी भाई
ବାପାର ନାଁ ଧରି ଡାକିବାର ସାହସ କରୁଛୁ? ये कारण ये पिलाके चुप करते लेकिन इनका बापा ही जानी पड़े यही कारण यही बापा ये कारण बापा खाली पिलाके जन्म करते लेकिन यही कारण बापा ही जानी बापा की है बापा आप पिला को किसी बात आप फल है प्रेम यागो भाई ताको बापा करे ए दशरथ सानी बापा हमारा चोक्यता होई छ अरे तू कौन कहूଛୁ? ए दशरथ ସାହାଣୀର ତମ ପ୍ରତି କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନଥିଲା? ଆରେ କିଛି ତ୍ୟାଗ ନଥିଲା? କିଛି ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା? ଆରେ ଏଇ ହାତରେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଏ ସାହାଣୀ ରାଜମହଲ ପ୍ରତି କୋଳାହଳ କଣ ସୁଖ କଷ୍ଟରେ କରିଦେଲି? अरे तम ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାଦର ବାଚର ଖୋଳା ରଖିଦେ। अरे यार ମୋର କିଛି ମନେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଏ ଟଙ୍କା ବଳରେ ତୁମେ ସବୁ କିଛି କରି ପାରିବ ଦଶରଥ ସାଣି ମୋ ଭଉଣୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିବ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରେଇ ଆଣି ପାରିବ ତୁ ଠିକ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛୁ ତୋ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ଦାୟୀ। ନାହିଁ ଦଶରଥ ସାଣି ନାହିଁ ମୋ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ମୋ ଭଉଣୀ ନୁହେଁ ମୋ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛ ତମେ ଏବେ ତୁ ତ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛୁ ପରେ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରୁଛ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇନା ଦେଖଉଛି ଯେଉଁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ପଛରେ ଆପଣ ଥାଇଥିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମରିଚିକା ଥିଲା ଆପଣ ସେ ମରିଚିକା ପଛରେ ଥାଇ ଥାଇ ଛୋଡ଼ା ବାଲିରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେଥିରେ ତ ହସି ପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୋରା ବାଲ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଇଛନ୍ତି ସୁରେଶ ତାମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଏ ଅଶାନ୍ତିର କାରଣ କଣ? ଏ ଦଶରଥ ସାହାଣୀ ଅରେ ଦଶରଥ ସାହାଣୀ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଥରେ ପଚାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ସମାଜ ନା ଆପଣଙ୍କ ଶାସନର ଭୟ ଯଦି ଆପଣ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ତୁଚ୍ଛ ମନେ କରି ଭଉଣୀର ସୁଖ ପାଇଁ ଟିକେ ନଜର ଦେଇଥାନ୍ତେ ସିଏ ଆଜି ବଞ୍ଚି ରହିଥାନ୍ତେ ପ୍ରତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ଏ ମୋ ହାତକୁ ଦେଖି ଭାବେ ମୋ ଭଉଣୀଟା ବଞ୍ଚିଥିଲି ମୋ ହାତରେ ଟିକେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲି ତାର କୁନି ପିଲା ପିଲା ମତେ ମାମୁ ମାମୁ ବୋଲି ଡାକିଥିଲା ମୋ ଦି ଝିଅଙ୍କ କୋଳାହଳରେ ସାରା ମହଲଟା କୋଳାହଳରେ ପୁରି ଯାଇଥାନ୍ତା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ବୁଝିଲି ଏ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ମରି ଯାଇଥିବା ପରେଶ ସାହାଣୀର ବାପ ବଣିଆଟା ଆଜି ବାଉଁଶ ଦଳର ନିଆଁ ଭଳିଆ କୁହୁଳି ଉଠୁଛି। ଆଉ ଜାଣିଛ ସେ ବାଉଁଶ ଦଳର ନିଆଁ କି ସମୟ ଭିତରେ ଏ ସାହାଣୀ ବଂଶର ସବୁ ଗର୍ବ ଆଉ ଅହଙ୍କାରକୁ ଜାଳି ପଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେବ। ତୁ ଠିକ ସମୟରେ ଆସିଛୁ ସୋମେଶ। ଆରେ ସୋମେଶ ଟିକେ ବୁଝା ତୋ ଭାଇକୁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ କଣ ବଗି ଚାଲିଛି। ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲି ସବୁ ସତ ବାପା। ଆଉ ଆସିବନି ବାପା ପରିପରା ପରିରାଇଜକୁ ଉଡି ଯାଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ପରି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ ଥିଲା ଏଇଥର କାହାକୁ ବାପା ଡାକିଦେଲେ ଏହି ନିଜ ଝିଅ ହେଇଯାଇନି ରେ। ବାପା ପରେଶ ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲି ସବୁ ସତ। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ପରେଶ ଭାଇ ତା ଝିଅକୁ ନ ମାରି ମଶାଣିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା ସେ ଝିଅ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ପରେଶ ଭାଇ
ତା ଝିଅକୁ ନବାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଆଉ ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇକି ରଖିଲା, ଏଡ଼ିକି ଟିକେଠୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କଲା, ଆଉ ପାଠଶାଠ ପଢ଼େଇ ଡାକ୍ତର ବନେଇଲା। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଦେଖ ବାପା, ଆମ ବଂଶର ଏ ଖାନଦାନରୁ ଅଳ୍ପ କେହି ଦୂର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିଲା। ଯାହା ପାଦ ତଳେ ସଂସାରର ସବୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ରହିବା କଥା, ସିଏ ମେହେନ୍ତର ବସ୍ତିର ମାଟି କାଦୁଅରେ ଖେଳୁଥିଲା ବାପା। ये सब କିଛି ଠିକ ହେଲାନି ବାପା, ଆପଣ କିଛି ବି ଠିକ କଲେନି। ଆରେ ତୁମେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ମରିବା ପାଇଁ, ବରଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ, ତୋର ସେଇ ଝିଅଟା 25 ବର୍ଷ ଯାଏ ଏ ଦୁନିଆର ଆଲୋକ ତ ଦେଖିଲା। ଆରେ ତତେ ସେଦିନ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, ଏ ସାହାଣୀ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଉଥିବା କୌଣସି ବି ଝିଅ କେବେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବନି ରେ। ଅଭଳି ବାପୁ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବୋଲି ଭାବି ନିଜକୁ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି। ତମେ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ କେମିତି ହେଇପାରୁଛ ବାପା? ଯେତେ ହେଲେ ବି ପରି ଆମ ନିଜ ରକ୍ତ। କଣ କହିଲ? ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ଯିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସିଏ ବଞ୍ଚି ରହିଲା, ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣ ତ 75 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ମରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମରିଗଲେ ପରିବାରକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ମିଳନ୍ତା। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ତତେ ଏଇଠି ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଏ ପଣ୍ଡା ହିରୋ କରିବନି। ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୋ ସେଦିନ ତୋ ଝିଅକୁ ତୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ। ତୋ ମା ତୋ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ହଉଛି ନା ଦଶରଥ ନୁହେଁ, ଏ ଦଶରଥ ନାଁରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ରାବଣ। ଅଚଳାଚଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଏ ଦୁନିଆର ସତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ନିଜକୁ ରାଜା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ନା ଲଗେଇ ସବୁର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୋଟାଏ ରାଜା ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ନିଜ ଅଭିମାନର ଯଜ୍ଞରେ ପରିବାରଟାକୁ ଆହୁତି ସମୟର ସତରଞ୍ଜରେ ରାଜା ନୁହେଁ, ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟାଏ ସାମାନ୍ୟ ବାପା କଣ ଏମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ ବକି ଚାଲିଛୁ ବାପା? ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ ଭାଇ।
रागिबा तुम देह पक्षे ठीक नुहे भाई रागनी ना सुरेश ए घरे ए लोक सह एई मुहूर्तर संपर्क करछि माया ना छोगरु चिरदिन पई दूरे जाउछि अरे सबु भूल तो वो भूल प्रायश्चित पापा पापा जाओ नहीं पापा पापा रह जाओ पापा मते छाड़ी दे रे सोमेश मते छाड़ी दे नहीं पापा अरे सोमेश तोते तो बापर नियम नहीं पापा पापा रह जाओ पापा तुम बिना ए समाधि खानदान अनाथ है जीव पापा रह जाओ रह जाओ पापा रह जाओ ସଂଗ୍ରାମ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ଘର ଆପଣ କିଏ କାଲି ଦେଖବା ସକାଳେ ସଂଗ୍ରାମ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଘର ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହିଲା ବାପା ତାଙ୍କୁ ତେଜପୁତ୍ର କରିବା ପରେ ସେ ଅସରପା ଭଳି ଏଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଡାକିଦେବେ ସଂଗ୍ରାମ ଏ ସଂଗ୍ରାମ କଣ ମରିଲୁ ଆଇଏ ତମ ପାଠ ପଢୁଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଂଗ୍ରାମ ଫାର୍ମାସି କମ୍ପାନୀ ନାଁରେ ମତେ ନକଲି ଔଷଧ ଦେଲୁ ଆରେ ସେଇ ଔଷଧ ଖାଇ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ମାରିଛନ୍ତି ଆହୁରି କେତେ ପିଲା ଜୀବନ ପ୍ରାଣୀ ସହ ଲଢୁଛନ୍ତି ଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ଧରେ ତତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଦାନ ପକେଇଦେଲି ହସ୍ପିଟାଲରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେକରେ ମାଆମାନଙ୍କ କାନ୍ଦର ଶୁଣି ଏତେ ବି ନଥିଲା ପରେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ପରେ ତାଙ୍କର କଣ କରୁଥିଲା ଏସବୁରେ ସେ କାହିଁକି ଭାରି ଭଲ ପିଲାଟିଏ ଥିଲେ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ସୋମେଶ କହିଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ବାବୁ ସେଦିନ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ପାଇଁ କେବଳ ଶହ ଶହ ଶିଶୁ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ପାରିକୁ ବି ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇବାକୁ ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ଯଦି ନକଲି ଔଷଧ ଖାଇ ରୋଗୀ ମରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ପାରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଏ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ତୁ କାଇଁ ଯେମିତି କରୁ ତୁ କାଇଁ ମାରିବୁ ଶେଷରେ ଏତେ ବର୍ଷର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିଛି ଆଉ ଆଜି ଏ ସାହାଣୀ ଖାନଦାନର ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତ ମୁଠାରେ ଅଛି କାହାଣୀ ଲେଖିପାରିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମ ଭଳିଆ ଦେଢ଼ଶୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତମର ସେଇ ଦେଢ଼ଶୁର ଭଳିଆ ସପ୍ତା ଭାଇ ଦେଇଥିବା ଶଙ୍ଖା ଆଉ ସିନ୍ଦୁର
କରିଦେଇଛି ମାନେ ଆସିଲେ ଖାଇ ଆଉ ପଡ଼ିବୁ बाहर को जा अरे ए घरे सब पागल ए वर्ष हैला वही दिन को अपेक्षा करथि बहुत दिन मते पागल खाना मुक्ति मिलियो बोली भगवान को दया रो आज से की फांसी पहुंची तू ठीक पाइलु पागल खानारू आज ही साथ लगा भाई ए आजाद करिबे ओ ए हातारे मुक्ति करिबे मत हां ए हातारे मुक्ति कर मते तो डर लगी सब ए परे सब भाई बोले छक्का ए मो सीमा अतिक्रम करछु हां ए ताको और ऊपर को ना करो हां ए आज जा पागल परेसरो थोड़ा भी ऐला पंपर पागल भी सरो जल पागा दुए तबले से और पारी पारे मैं आज ही देखिबो हां आज ही देखिबो मिलाइला बाबा याते हां अनि मो बिलो के मौके कोनु मो के राजा को पंचायत में चाहिए तेरे आजी प्रथम
चंद्र बिना मोर तो सब अधूरा ए भाई ओ भाई रा तू आखि खोल दे भाई ए भाई आई आखि खोल भाई आखि खोल तो गोष्टी उठे समय सतरंजरे मଣିଷ शिवाई समय सतरंजरे मଣିଷ शिवाई बुद्धि से हो जाई भलो मंद विचार से करी न बराई अहंकार आत्मगते बुद्धि से हो जाई भलो मंद विचार से करी न बराई भावे केवे मुनि दंड विपाओसी परिस्थिति आगे सिए मुंड नुआओसी समय गरे छार प्रेरणा के